come and join us to talk about Wina's experiences as an IISMA awardee. So what is IISMA? What is it about and how? Later we are going to discuss. Ini pengalaman belajar yang baru untuk Wina dan juga kesempatan yang sama untuk teman-teman semua, khususnya yang berkuliah di program studi Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Maju. Bagaimana tidak, kita bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung di kampus luar negeri atau internasional, dan juga tentunya kita bangga banget ya, karena kita mewakili Indonesia. So, hi everyone, my name is Melanie. I'm as the one of lecturers in English Letter Study Program, the Faculty of Language and Arts in Universitas Machung, Malang. I welcome you all in our program today, IG Talk about Wina's experience as an IISMA awardee, entitled Korea, Reality versus Expectation. So in this program, we will listen and get the knowledge about what is IISMA, and we will know on what, when, where, and how to join these kinds of programs. And let me introduce my great student, Wina. Okay, she is the one who get the opportunities to join IISMA. Hi, Wina. How are you? Hi, ma'am. I'm good. Thank you. How are you? So glad to see you. Yeah, we are fine here in Indonesia. Okay, and it must be great now in Korea. So, buat teman-teman yang sudah join, saya juga mengucapkan selamat datang, dan kita berdua senang banget karena teman-teman sudah banyak yang mulai ikutan di program kita siang hari ini. Silakan teman-teman apabila punya pertanyaan bisa langsung di chat, nanti saya akan membacakan dan Wina juga akan menjawab. Nah, sebagai pembukaan nih, dari tadi saya ngomong IISMA. Apa sih itu IISMA? So let me read from the website of IISMA, and later maybe Gwina can tell us about the detail of this program. So IISMA stands for Indonesian International Student Mobility Award. Is the government of the Republic of Indonesia scholarship scheme to fund Indonesian students for mobility program at top universities overseas. Jadi nggak main-main ya, top universities. Yeah. Okay, and then undergraduate students could spend 1 semester at the overseas university partner to study, to experience the host country culture, and undertake practical assignments to enhance their skills. So, Gwina, now I please you to explain more about apa itu IISMA. Silakan, Gwina. So it's basically like what Mom already said. It's a program that will let you to go to another universities to study for 1 semester. It's just 1 semester, and they will pay for everything, literally everything. Jadi mulai dari tempat tinggalnya, biaya tuitionnya, terus habis itu biaya PCR dan quarantine kalau misalnya butuh quarantine. Oh, and they also give you living allowance like every month, which is like really good. So, terus universitas-universitas yang ditawarin juga itu benar-benar they are really good. Top universities, ya? Yeah, top universities. For example, my university is Korea University. So di Korea ini ada namanya Sky University. Jadi Sky University itu kayak top tier-nya di sini. Itu ada SNU, kedua yang ini Korea University, sama ketiga Yonsei University. Terus, and to be able to learn in such a prestige university is like really good experience for me. Yeah, jadi and you present Indonesia as well. Yeah, we also did like some kind of like challenge from them, which I will explain later. And then, how do you get this program? I mean, is there any selection before? Yeah, of course. Itu pertama seleksinya itu seleksi data.
I don't know Mm-mm. whether it's like already changed or not because mine is Mm-mm. like the first batch of it. So jadi pas waktu aku itu seleksi data dulu, jadi kita kayak ngisi beberapa kayak essay or questions, terus habis itu kita ngisi CV, Mm-mm. terus ngisi kayak data-data Mm-mm. biasalah mem, terus ngisi ini Mm-mm. juga ngasih sertifikat English proficiency. Itu waktu itu aku Mm-mm. pakai Duolingo English Test. Nah Oh, itu so it's kind of itu easy test ya. it's Maksudnya kind of Duolingo, iya, nggak mesti ribet-ribet gitu ya untuk ya mendaftarnya. Oke. ya itu tapi sayang waktu itu waktunya mepet banget kan jadi kayak ya udah ambil Duolingo Mm-mm. aja Mm-mm. terus after that alhamdulillah lulus terus kedua itu ada tes wawancara nah tes wawancaranya ini Mm-mm. it's oh kayak quick gitu jadi is that Aha, done am I mengerikan? done it's Oh, karena serius banget gitu ya kayak karena dan lewat Zoom mem jadi oh, kayak I see. Itu baru interview ya gitu ya. ya And then kita nggak tahu dan ya kita dengan siapa. Maksudnya yang interview itu dosen dari mana universitas mana gitu. But ya is it in English? it is I think they are like Okay. trying to find out whether we are actually good in English or whether we just like act Mm-hmm. good in English like in writing or something I see. yeah Mm-hmm. so that's why they like ask us about in English and then after that thankfully I passed the second the Aha, interview and yeah, then here I am yes, wonderful experience. yes Okay, okay, it's very good experience on how to apply this program ya. So yep sekali lagi teman-teman semua, ISMA ini open ya, benar-benar yep terbuka untuk semua mahasiswa di seluruh Indonesia. Is there everyone any particular requirements, for example, for the students in such a semester? What do you know it? Harus I minimal semester berapa? if I'm not mistaken minimal semester Mhm. 3 ya Ah, minimal if I'm not artinya mistaken karena meskipun baru freshman kalau semester nggak salah 3 nggak kita bisa sudah I see. Kalau freshman iya belum bisa memang ya iya pasti. if Karena I'm kita not harus mistaken terdaftar dulu nih di sebuah mm-mm. universitas dan ya kemudian minimal semester 3 itu paling tidak kita sudah matang mm-mm. atau kita sudah cukup dewasa atau paling tidak kita sudah cukup mandiri ya untuk bisa iya belajar khususnya di luar negeri gitu ya karena mm-mm. memang program IISMA ini ditujukannya untuk pertukaran pelajar yang luar negeri dan tadi Yep. sekali lagi Melanie tekankan yang mengesankan atau yang apa ya bikin pride kita wow banget tuh karena kita mewakili Indonesia gitu ya Yep. jadi baru benar-benar luar biasa. Wah, Pak Wawan nih ada pertanyaan. Bentar, tadi saya sempat baca. Mana nih Pak Wawan tadi dosen bisa ikuti ISMA nggak? Maunya gitu ya Pak Wawan ya. Maunya sih seperti itu. Oke, tapi sepertinya untuk saat ini belum ada Pak Wawan ya. Nanti untuk dosen mungkin ada program magang atau yang lain-lain. Oke. Terus nih Gwina kita lanjut lagi ya. Ketika Gwina sudah Gwina keterima atau lolos ISMA itu pastinya kan yang seneng banget dan luar biasa happy gitu ya. Karena memang juga pemilihan universitasnya itu berdasarkan minat dari Gwina sendiri kan, bukan yang ditentukan harus univ apa dan yang lain-lain. Benar. Tapi kita tuh bisa milih sendiri gitu ya. Kita mau belajar di univ mana, bahkan untuk sedetail mata kuliahnya juga kita bisa tentukan atau kita discuss kali ya dengan kaprodi kita ya. Kalau matkulnya itu tergantung universitasnya lagi. Itu kayak ada beberapa universitas yang ditentuin kayak kalian cuma bisa milih ini. Terus habis itu sama ISMA-nya nanti kayak dikasihin, oh ya kalian cuma bisa milih-milih ini. Tapi kemarin karena di akunya di KU itu dia agak ribet sistem pemilihannya. Jadi kayak mereka lebih kayak bener-bener rebutan soalnya matkul tuh. Terus jadi sama mereka ya udah kalian bebas milih yang mana aja selama bukan yang bukan departemen yang ini kayak nursing school, medical school kayak gitu. Itu kalian bebas paling milih tidak yang nyambung ya. Iya, paling tidak nyambung. Tapi kayaknya aku nggak nyambung ya, Mem. Nyambung tapi nyambung-nyambung aja sih. Nyambung-nyambung aja sih, iya. Iya. Nah, untuk tahu nyambung nggak nyambung, boleh nggak sih Gwina state di sini atau kasih tahu Gwina ini keterimanya di kampus apa dan ngambilnya mata kuliah apa aja?
Oke, jadi aku di Korea University, Goryeo Daehakyo, itu di Korea salah satu kampus top tier-nya di Korea. Itu kalau nggak Korea. salah itu masuk 100 besarnya seluruh dunia. Terus habis itu Mm-mm. aku ngambil matkul di sini itu ngambil uh, international organization. Terus habis itu International principles, Organization. yep, and principles of international relation sama Mhm. English reading and discussion. I Hmm, see. ya, Ya masih nyambung-nyambung lah ya. nyambung Masih lah. ada Inggrisnya di Iya, sana. Dan juga ini ya apa namanya ada international organization itu yang pasti menarik banget ya. Kita bisa wah dapat menarik mata banget sih, kuliah Mem. yang wah itu luar biasa sekali. Wah saya mau Iya. menyapa nih ada Ibu Prita sudah join juga bersama kita siang hari ini. Selamat datang Ibu Prita. Wah Ibu Prita nih nggak jauh-jauh nih dari Gwina ya. Kayaknya tetanggaan ya. Wah, Ibu Prita sedang di kota, aduh, saya lupa ya kotanya kota apa ya, mendampingi Pak Renal di sana. Nanti mungkin Bu Prita bisa jawab di chat ya. Oke, kita mau lanjutin lagi nih Gwina. mm-mm, Tadi kita udah bicara sampai seleksi, kemudian mm-mm, tadi Gwina sudah apa namanya apa ngambil 3 mata kuliah di sana. Nah, iya. sekarang kita masuk yang mau tahu nih kehidupannya di sana nih kayak gimana gitu ya. Yang dibilang apa namanya semua literally dibayarin mem sampai tes PCR sampai kuarantin dan yang lain-lain Hmm, itu prosedurnya semuanya dibayarin. Nah iya. tapi gimana nih dengan kondisi di sana? Apakah Dwina mendapatkan tempat tinggal yang layak atau mungkin Mm. fasilitas apa? Bisa ceritain nggak Dwina? Kalau masalah tempat tinggal, wah, bagus banget sih, Mem. Maksudnya, Oh it's ya? like, yeah, just like I thought, I'm so sorry, I'm the worst ever. I don't really have an expectation for it. Mhm, Because mhm. like I mean it's going to be like co-living like I will get a roommate and it's just like oh no, but actually like it's really really good. The facility in here Aha. is really good and the staff are really nice. Terus ini tempatnya Hmm. tinggalnya kan di dorm, mem. Jadi ya Mm-mm. terus aku kayak dengar ceritanya Gary, dormnya dia gimana di Mm-mm. US. Itu it's really different than here. Jadi di sini itu kayak misalnya ribut dikit gitu tetangganya. Itu bisa Mm-mm. dikomplain Mm-mm. soalnya mengganggu ketenangan Ah, gitu. Terus habis itu iya, iya. di sini kayak untungnya juga roommateku baik banget sih. Jadi kayak it's Mhm, good mhm, lah. Terus habis itu mhm, masalah mhm. cleaning juga ini dari merekanya sendiri itu ada cleaning service-nya tiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali gitu datang bersihin. Oh, oke. Tapi cuman Lumayan lah ya bersihin daerah, bantu-bantu bersihin. daerah tempat Yang kamar mandi gitu, publik mungkin ya. publiknya Oh, gitu. oke. Terus Iya, habis itu oke. dapat kamar mandi sendiri and we also get Wow. kitchen, we also get free drinks Wow. like refill Mhm, drinks, mhm, which is like we mhm. So also it's get really, really, beverages. mhm. Oke, so It's it's really really good. beyond your expectation ya. Yeah, and it's Bener-bener really di luar clean. dari, wow ya. It's a very Yeah, get, very good facilities that you get it ya. is. Yeah. Ngomong-ngomong tadi tertarik sedikit saya soal kitchen tadi sempat disebut. Wina masak nggak sih selama di Korea? Oh, sejujurnya mem saya selama nyampe sini mem nyentuh kompor itu nggak Heeh. pernah mem. Wow, kayaknya allowance-nya banyak banget gitu ya, sampai bingung ngabisin sampai nggak sempet masak. Well, kind of enggak sih mem. Itu Ah, soalnya makannya sama pinter-pinternya aja kita. hitungannya sama manasin di microwave. Oh, Jadi ya udah panasin aja. lebih baik Iya. Dan di sini porsinya make tiap it kali makan simple. itu gede-gede, mem. Jadi Besar. kayak Oh, gede. Jadi oke. sekali satu porsi itu bisa sampai 2 kalian gitu makan. 2 kali makan. Iya, kalau makan Ya, iya, sendiri. iya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi kayak Oke, oke. gue ini punya temen di sana. Of course, Banyak mem. ya, Mel. Oke. And are they good friends? They're really nice. Kayak Aha. they're really really Aha. nice. Ya Mhm, biasalah mhm. people, mem. Yeah. Okay, so is it hard for you to adapt with them, with a new environment, new ambience, and a new place? What do you think? Well,
for me at first, because I've already got like this course called cross cultural Understanding, cross cultural cross-culture understanding. Yeah, understanding. dari Yeah. situ. So it already Mhm. set my standard. Like, what should I expect? Mhm, What should I mhm, do? Like, mhm, how should I mhm. put my mind on? Like, what should I put my mindset on? Like, jadi kayak Oke. udah di setting lah gitu. Sama. Jadi jadi pas kesini ya oh, so this is how I should do it. Like, udah tinggal Mhm, dipraktekin aja, mem gitu. Oh ya, mhm, mhm. mungkin nggak ada yang tahu ya, mungkin ada yang nggak tahu ya, what is cross Mhm. cultural understanding. Jadi itu course-nya di Macung ya, di English Letters, di sastra Letters, Inggris. ya. Itu yang ngajarin kayak gimana sih culture lain, dan bagaimana cara kita beradaptasi sama mereka, bagaimana cara kita menjadi bagian dari global citizen kayak gitu. And So, it helps me a mhm. lot. Oke, the course really helps you to adapt ya. Yep. Makasih juga dong ya buat dosennya ya. Siapa Wah, dosennya, Gwina? Boleh Pak di-mention? Wawan. Oke, Pak Wawan. Oke, nice. Oke, teman-teman, ini ada pertanyaan nih ya. Oh ya. Saya akan bacakan dulu. Nama Instagramnya sih jaan.ratih3 ya. Saya nggak tahu deh ini nama benerannya siapa. Kak, izin bertanya. Aku dari Sasing angkatan 2021. By the way, mata kuliah favorit Kak Gwina itu apa sih? Mata kuliah favorit kamu apa, Gwin? Ditanyain tuh. Matkul di Indo or home university Mungkin or di Indo ya, mungkin ya. Di Indo dulu mungkin. I cannot choose because I like everything. Ah, Maybe for now, karena saya kayak berterima kasih banget itu CCU, Cross Cultural Understanding, sama Sociolinguistic itu. Oke. Sementara kalau yang di Korea sana, what is your most favorite? I cannot choose because I like three of them. Tapi kalau yang paling I like the most itu maybe international organization. Soalnya menarik banget ya. Profesor, ya menarik banget karena profesornya tuh sering ngajak buat networking gitu, mem. Jadi kayak bener-bener it's like interactive, dan dia tuh ngajak ke event-eventnya tuh nggak main-main, mem. Kemarin diajak ke WFC, itu World Forestry Congress. Terus kayak kita dapat nonton kayak ya networking dan nonton salah satu side events-nya, kayak oh my gosh. Terus kemarin sempat diajak ke global forumnya KU juga, itu kayak jadi mereka ngundang kayak officials-nya Korea, kayak ngasih tahu kayak ini we already did this to tackle climate change, and we will do this, and they also invited two of the speakers from outside, like from, if I'm not mistaken, from US, and the other one is from Brazil. So which is like wow. Ngomong-ngomong kalau soal jam kuliahnya, kan tadi Gwina bilang cuma 3 mata kuliah ya. Asumsinya kan kalau kita samain kayak di Indonesia, 3 mata kuliah. Berarti dalam 1 minggu udah pasti mungkin nggak tiap hari gitu ya. Tapi gimana nih kalau di Korea? Boleh ceritain nggak Gwina? Misalnya mungkin memang jam kuliahnya singkat, tapi mungkin ada project, atau mungkin ada tugas-tugas, atau discussion time. Boleh cerita sedikit nggak? Kalau di sini, they really make the most of it. Kayak jam kuliahnya tuh nggak terlalu banyak karena satu kredit karena matkul yang aku ambil tuh kreditnya cuma 3 satu matkul. Jadi jam kuliahnya nggak banyak, tapi 2 kali seminggu gitu semuanya. 2 kali seminggu. Dan sekali pertemuan itu maybe it's just like an hour and a half. Just around that. Like, berarti setiap hari pasti ada aktivitas kuliah ya, bisa dikatakan hari, ya. Kecuali hari Jumat. Dan and the best thing about this is like they made the most of it. Like, jadi misalnya jam kuliahnya dari jam 12 sampai jam 1.15. Itu bener-bener like full on, they don't left anything, bener-bener fully use. Jadi jam 12 yang mulainya bener-bener jam 12 gitu. And they also have like this
semua matkul yang aku ambil tuh benar-benar interaktif gitu, Mem. Jadi kayak we have to focus or else kalau kena roulette-nya tuh wah luar biasa itu. Tiba-tiba Sanksinya ditanyain luar gitu. biasa gitu ya. Wah, aduh. Jadi benar-benar selama kuliah tuh kalau mungkin kuliah di Macung gitu ya atau di Indonesia masih bisa tuh tengah-tengah kuliah ngechat di HP gitu ya. Misalnya nanti ke kantin yuk atau gimana. Kalau di sana mungkin kuliah ya kuliah, bahkan sudah nggak sempet gitu ya untuk ngecek HP gitu ya. Karena mungkin kita emang benar-benar harus fokus. While the professor is explaining, you have to pay more attention and maybe there you will get the knowledge ya. Paling nggak di sana lah. Mungkin juga apa itu namanya ambience-nya juga beda gitu ya, nggak kayak kita di Indonesia mungkin. Iya, karena mereka bener-bener school oriented, score bukan school, score oriented. Jadi kayak, kompetitifnya luar biasa sih. It's very very interesting. Oke, Gwina lanjut lagi nih. Tadi kamu bilang kamu hari Jumat free. Saya hari Jumat nggak kuliah, Mem. Mungkin emang sengaja kali ya ngosonginnya tuh, atau mungkin rezekinya gitu ya bisa dapet kok di hari Jumat yang mungkin Sabtu, Minggu. Aduh, enak banget ya jadi long weekend. Nah, kalau kita bicara long weekend, kita bicara apa namanya hari Jumat banyak free time. Mungkin itu saatnya Gwina juga untuk bisa having social life gitu ya, bergaul dengan local people, juga mungkin dengan any other students ya from several countries ya, yang juga luar biasa banget pasti pengalamannya. Nah, boleh ceritain nggak Gwina, kira-kira social life di Korea tuh kayak gimana sih? Di Korea tuh kalau misalnya nonton drama drakor ya, yang kayak ya people biasa kayak gitu ya kayak gitu, dan mereka tuh they like to drink. Some of them like to drinks, jadi kayak hangout kadang-kadang. Jadi drinks itu udah kayak habit ya, maksudnya udah kayak biasa. Aja, gitu. Tiba-tiba ntar kayak kerja kelompok kayak, so we get to the second round. Okay. Tapi kayak jadi mau nggak mau harus bisa gitu. They don't. The best part about them is like they don't force you to drink. Like I don't know, maybe because I'm a foreigner, so they don't force me to drink. Like you can join us just for the vibe of it, and it's okay if you're not drinking. Jadi kayak kadang-kadang ya aku join tapi I'm not drinking, like just for the vibes. Ya udah kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Kayak I like that. Nggak mesti juga. Iya. So karena kan di sana mungkin kita bisa hang out. Iya. Dan mereka yang penting kan hangoutnya, ngobrolnya. Respect your decision ya. Okay, it's very very good. Respect your decision. Kayak it's okay if you don't, if you're not drinking. Like I respect you. You're not going to miss anything. Kayak we still hang out. We still can hang out some other time. Iya. That's why I love. Oke. Iya. Oke. Gwyn, ini ada ini nih, bukannya question sih ya, cuman ada message dari Dwina. Ini kayaknya si Dwina Nora. Thank you, she said that. Thank you for Kak Dwina because she helps me before to apply for IISMA for this year, I think. But unfortunately, I didn't pass. The one who passed the IISMA program is Angela untuk tahun ini. Jadi nih ya teman-teman semua yang sudah join kita nih di program Studi Sastra Inggris, seneng banget dan happy banget gitu ya, karena kita punya mahasiswa yang benar-benar berprestasi dan luar biasa banget, keren-kerennya. Karena setiap tahun sudah 3 tahun berturut-turut nih, kita dengan bangga kita mau nyatain bahwa selalu ada nih mahasiswa kita yang lolos program IISMA ya, diawali dengan Gary. Sebetulnya Gary itu sama Gwina barengan ya, actually ya. Sebetulnya di tahun yang sama batch-nya. Tapi beda tahun keberangkatan gitu ya kalau nggak salah ya. Gary-nya sudah pulang, Gwinanya baru berangkat. Jadi seolah-olah kayak setiap tahun gitu ya. Sementara untuk the next batch ini, Angela has passed this program dan dia akan berangkat kalau nggak salah itu ke Jerman. Kalau saya nggak salah ke Humboldt University. Kalau saya tidak salah ya. Jadi itu keren banget gitu ya. Saya nggak kebayang, wow, Angela di Jerman dan di Humboldt University. Wow, itu orang-orang yang pinter-pinter gitu ya di sana ya. Oke.
Ya, jadi sekali lagi makasih loh Gwina sudah menularkan hal-hal positif nih ke adik-adik kelasnya. No Mereka worries. they learn from you a lot ya, a lot on how to apply this program. Kita lanjut lagi Gwina. Yep. Nah, tentang bahasa nih, saya tertarik banget tentang bahasa. Uh, ada kewajiban nggak sih kuliahnya berbahasa Korea? Atau kalau nggak salah kemarin Gwina sudah cerita, nggak kok mem, saya kuliahnya bahasa Inggris. Nah, Gwina boleh cerita mungkin bahasa yang digunakan sehari-hari, bahasa yang digunakan bahasa pengantar saat kuliah, bahasa apa nih? Gimana? Silakan. Kalau bahasa yang digunakan sehari-hari itu aku pakai Papago, Mem. Papago itu translator. Oh, Jadi, I see. yeah, because I cannot speak Korean like at all, Ah, at all. ah, 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 Jadi ah, kalau di ah. kampusnya sendiri, aku mulai dari kampusnya dulu ya. Kalau dari kampusnya sendiri, jadi itu ada beberapa courses yang in English. Jadi courses-nya tuh benar-benar full in English. Jadi you don't have to worry about language barriers. Dan Mhm. jadi ya itu bahasa yang dan kebetulan tiga kelas yang aku dapetin tuh semuanya berbahasa Inggris. Jadi In dosennya English. ya full on English. Dari beberapa temanku sih ada yang Konglish gitu dosennya. Jadi kayak they have to adapt Hmm, really well to the how Korea. they listen to the Mm-mm. voice gitu. Jadi tapi kayak kebetulan di akunya they all just like graduates from some I guess one of them graduate from Penn State, so Mm-mm. he speaks English really well, so it doesn't have any problems with me. Dan kalau kehidupan sehari-harinya itu they all it's going to be a bit hard for you if you're not like understanding Korean at all. But Mhm. for me, I don't really have any problem. I mean, I have problems like the first time I arrived here, like what Iya, should I iya. do? Like I'm it's kind of hard for me to connect Bingung. with them because I don't understand their Mhm. language and I don't like I want to buy something and I cannot say it. But then after Mhm. times I Mhm. get to get used to it and Mhm. Mhm. now I just like sort of guessing like what they're talking about. I just like say Aha. they. Which Iya, works iya, most of iya, the iya. times. Oh, I have a story, ma'am. So Aha, gimana, yesterday, gimana? like 3 hari yang lalu, itu aku ke Mhm. Starbucks buat beli minum. Hmm. Terus aku Mhm. belinya matcha latte. Awalnya aku pesennya matcha latte. Mhm. But I changed my mind. Jadi aku gantinya ke macchiato, caramel macchiato. Terus abis itu Mhm. dianya kayak banyak ngomong bahasa Korea. Nah aku tuh udah siapin papago, man. But I cannot like, Ah, dia ngomongnya cepet banget dan belum sempat ke klik gitu. Terus I was like, ah. okay, you know what? Okay, like, de. Okay. And Ah. after that, they gave me like two. They gave me macchiato and matcha latte. So it's like, eh? I'm sorry. Terus, So it's and then you kind have to of pay both. to pay both. So I was like, Yes, okay. okay, So be yeah, careful. be You have to careful. decide before you have the transaction, I think ya. Yeah, it's like, Oke, because I soalnya don't understand what agak-agak she's bingung gitu ya talking about. bahasa Korea. Yeah, susah banget, man. Yeah. Aha, aha, aha. Iya sih, ada salah satu juga alumni sastra Inggris yang saat ini sedang kuliah pasca sarjana di Korea ya, Aldi. Saya nggak tahu Yep. sih dia join apa enggak. Itu juga dia cerita, dia kalau dia bahasa pengantarnya juga Korea gitu ya. Dan tadi Ibu Prita itu, Pak Renal tuh juga kalau nggak salah setahun belajar bahasa Korea dulu Right. sebelum Pak Renal memulai studi S3-nya. Aduh, saya lupa nama kampusnya apa gitu ya. Nah, ini Pak Wawan dia bilang Angela is well prepared for Humboldt University. She has been to Humboldt. Oke. Ya, jadi benar tadi Angela itu di Humboldt. Oke. Very very nice and interesting experiences ya Gwina ya. Whether Yeah. you are in you have spent most of your time in Korea. Ini jadi udah dari bulan apa ya Gwina berangkat? Februari, 15 Februari. Februari. Oke, dan sekarang Maret, April, Mei ya, sudah 3 bulan. Sudah Yep. semakin terbiasa, sudah semakin nyaman gitu ya. Sampai kapan Nyaman masa berlaku banget. kamu di Korea? Gimana, Mem? Masa berlakunya sampai kapan di Korea? Kalau visanya sebenarnya sampai Agustus, Mem. Tapi ISMA-nya sampai Oke. Juni. Jadi kayak, aduh, Oh, bisa oke. kabur nggak ya? Sorry. For legal reason, No, it's no. just a joke. I know, I know. Ya, mungkin nggak apa-apa ya nanti izin IISMA-nya sudah berakhir, tapi karena visanya masih ada, mungkin Iya. bisa lah
melipir-melipir sedikit. Udah. Ngomong-ngomong, Gwina sudah jalan-jalan kemana aja nih di luar program ISMA? Mungkin every weekend or maybe every month you spend out or hang out with your friends. Sudah kemana aja nih? Sudah menjajah kota-kota mana aja di Korea? Kalau kota-kotanya aku luar Seoul itu belum terlalu banyak, Mem. Itu baru Sejong. Sejong itu bagus banget. Terus habis itu baru itu aja sih kalau kota luar Seoul. Tapi di Seoulnya sendiri, soalnya di Seoulnya sendiri juga nggak habis-habis, Mem. Banyak banget yang mau banyak banget gitu ya. Iya. Itu ada Seoul Forest, Forest. Terus habis itu ada ini juga, ada Seoul Fortress Walls. Itu tempatnya main kalau Mem nonton Itaewon Class. Ya, terus tempatnya Unfortunately, I'm not a K-drama lover. Jadi itu tempatnya. Mungkin yang lain tahu ya. Itaewon Class ya. Iya. Terus tempatnya main Love All Around juga. Terus sudah ke mana lagi ya namanya? Oh my god. Oh, tahu, saya tahu. Ada satu film drama Hometown apa? Hometown Cha-Cha. Itu juga kotanya kota mana ya? Kalau kayaknya itu menarik deh. Saya lupa nama agak jauh kotanya, ya, tapi mungkin? itu lumayan jauh. Actually, Mem tahu nggak depannya kafe yang biru yang biasa dia sempat main? Itu is not an actual cafe. So it's like a warehouse. Jadi itu dibuat ya? Iya, dibuat depannya doang. It's a warehouse. Jadi kayak kosongan gitu. Terus cuman depannya doang dibuatin depan cafe itu. So it's fake. Ya, tapi memang industri pembuatan film di Korea ini benar-benar jempol banget ya, dan oke banget gitu teknologi yang mereka gunakan. Besides all the beautiful and apa itu namanya artis ya, jadi maksudnya emang juga cantik-cantik dan ganteng-ganteng para opa-opa dan juga Yudi itu ya. Jadi memang juga didukung dengan teknologi pembuatan filmnya juga luar biasa ya. Saya lihat luar biasa sekali. Actually I saw like 2 shoots now. Like they shoot drama, Korean drama like below my dorm. So you watch it directly. Terus kemarin juga di Namsan Tower, pas lagi ke Namsan itu mereka lagi shooting, and the funniest part is like me and my friend was like walking down, like getting out of the Namsan Tower, and they just like the idol, like the actor was like bringing his own chair. So I didn't talk that I didn't know that that's him. So I was like, no, there's no way, like no way an actor like bringing his own chair, like no. And ternyata dia adalah aktor. But that's him, and I was like, oh my god. I know. Oke. Banyak sekali ya pengalaman yang luar biasa sekali, dari mulai beli Starbucks, kemudian ketemu artis ya. Banyak aja gitu ya hal-hal unik gitu. Nah, Gwina, tentunya mewakili Indonesia atau juga sebagai seorang namanya ISMA students gitu ya. Kamu nih bawa nama besar Indonesia, kamu nih bawa as a representative of ISMA students ya. So don't you think it's a hard thing to do there? Atau gimana nih? Enjoy aja atau gimana? I mean, if you're like be careful, always be careful, and like on your what you're saying, what you're doing, and what you're posting, and like it's just have fun. It's fine as long as you like you know what you're doing. Let it flow gitu ya. Jadi dijalani aja. Soalnya dari awal itu kayak I know what I have to carry like such a not a huge burden, like it's not even a burden, but like I will have consequences if I do something bad, because like I'm here for under the government scholarship, so I know that I cannot be as free as I want. Like what should I do? So that's why I just like be careful. Like
Yeah, be careful. Pokoknya dijalani, disyukuri, Dijalani. dan senang-senang aja di Yep. sana ya. Tugas-tugas tetap dijalankan gitu ya, sama aja ya kuliah di sini, Yeah, di sana juga that's what tugasnya tetap jalan terus ya. that's the most important part. Soalnya banyak bukan I don't know ya, tapi bukan yang di sini, tapi kayak you have to do your work first before you can have fun. Soalnya if you like keep forgetting about it, like besok aja deh, trust me, you will not get it done. Procrastination. Yeah, you will not Yeah, get it's it not a done. good habit for us. Yep, Yeah. I agree with you. Yeah, so we have to what's that? Avoid the procrastination. Yeah. Okay, it's a good message for us. Oke, nah Gwina, belum sih ya, masih agak lama sih waktunya. Cuman saya baru inget nih, Gwina kemarin sempat cerita juga tentang adanya komunitas-komunitas atau body gitu ya, kalau nggak salah yang tersedia di sana gitu. Nah ini kan bukan dari ISMA-nya ya, kalau nggak salah mungkin ini kayak dari pemerintah Koreanya gitu. Boleh cerita nggak Gwina? Oh ya. Sorry, dari universitinya. Ya, silahkan. Jadi mereka punya clubs gitu, memang kayak ekskul gitu lah. Jadi itu ada pertama ada KUBA, itu Korea University Body Assistant. Jadi dia kayak nyatuin kita nanti dapat satu body lokalnya sini, nanti disatuin sama anak-anak international students yang lainnya. Terus we get to hang out, we get to do things together, they get to like show us like, oh nanti di sini ya, nanti kalian kelasnya di mana, kalian majornya apa, nanti kelasnya nanti banyakan di sini kayak gitu. Kayak ngebantu settle lah di sini, kayak help you settle really good. Nah, terus kedua ada LPE. Kalau yang KUBA ini lebih, kalau KUBA ini lebih sedikit gimana ya, kayak you must take this gitu. Kalau LTE ini lebih kayak ya terserah mau ngambil atau enggak. Kalau LTE ini kepanjangannya Language Teaching Exchange. Jadi kita dipasangin kayak berdua gitu. Jadi kita dipasangin berdua gitu sama local student di sini. Nanti kita saling gantian giliran gitu belajar. Nanti dia ngajarin aku belajar bahasa Korea, nanti aku ngajarin dia belajar bahasa Inggris kayak gitu. And the best part about this is that it's not formal, so we get to do like we set our own schedule, like we just hang out. Let's hang out here together, like let's hang out here, like let's have lunch or something like that. So it's really good. Terus habis itu ketiga itu ada Leka. Leka ini tapi lebih ke club gitu. Itu more like gathering. Jadi kayak gathering in groups, kayak grup yang besar. Terus kayak kita bener-bener kayak ganti bahasa gitu loh, Mem. Kayak language exchange juga. Terus kayak culture exchange juga. And it's really good. And the last one is mentoring. So mentoring ini more on the academic level. So jadi kan kita standar akademiknya kita di luar itu beda kan sama di Korea. Kayak akademinya kayak gimana sih, profesornya maunya kayak gimana sih, kayak kita butuhnya apa. Nah itu mentornya yang ngebantuin. Kayak kadang-kadang mentornya kayak misalnya aku ada tugas nih kayak and I don't really understand di tugasnya kayak gimana. Nanti bisa tanya mentornya kayak gitu. Do you join the 4 of them? I do. No. I do. I am. Is it? Yeah. Wow, that is very great experience ya. Kita bisa join dengan, karena kan kayak gitu ya, apa namanya student club ya atau body atau apa. Kita bisa benar-benar mingle dengan local people. Bahkan tadi kita punya kesempatan. Kalau boleh tahu dong satu yang language, saya tertarik dengan LTE, language teaching exchange. Nah, badinya Gwina orang mana? Korea? Orang Korea asli. Atau orang. Jadi Gwina belajar bahasa Korea dari dia, dan dia belajar bahasa apa? Yang Gwina berikan Inggris. Indonesia atau Inggris? Bahasa Inggris. Ya. It's like she's learning English ya? right now. Luar biasa sekali. Jadi 4-4-nya Gwina ikuti ya. Padahal itu juga di sela-sela. Menarik sekali ya, meskipun mungkin tadi jam kuliahnya setiap hari ada, tapi pasti kita masih banyak waktu untuk bisa ikutan komunitas atau klub-klub yang membangun dan juga memperkaya
kita ya. Ini kan juga untuk self development, juga untuk peningkatan skills gitu ya, baik itu bahasa, mungkin juga bagaimana kita bersosialisasi dengan mereka. Menarik sekali. Kalau makanan kesukaan selama di Korea apa, Gwyn? Wah, because I'm an omnivore, so I eat everything. So I eat everything. So I like a lot of them. Apapun ya. Yang Jimdak. I think I like Jimdak the most. Jimdak itu kayak basically semur ayam. Tapi ada mie-nya gitu. Terus habis itu ada apa lagi? Topoki. Topoki di sini enak banget. Terus ada enak banget. Beda banget sama di Malang ya. Beda memang. Terus ada omuk juga. Omuk itu rice cake gitu. Sama rice cake. Yeah, that's like what I eat like almost every day. Every day. Ya. Jadi kamu benar-benar lidahnya sudah Korean food nih ya. Artinya setiap hari sudah terbiasa. Karena itu bagus juga loh ya teman-teman. Jangan sampai kita ini tinggal di negeri orang atau di negara lain dan kita sulit untuk beradaptasi dengan makanan-makanan di sana ya. Itu kan akan menurunkan imunitas, kemudian kondisi kesehatan juga menurun. Jadi bagus banget kalau kita sampai bisa doyan, kita bisa enjoy, kita bisa tahu tempat beli tepoki yang enak di mana atau yang kalau orang Indonesia sukanya enak dan murah gitu ya. Wah, kalau di sini sih ini mem healthy ya, kayak makanannya tuh healthy banget. Dan bahkan snack-snacknya tuh mem nggak ada micinnya mem. Nggak kerasa micinnya. Beda banget ya. Jadi kayak oke. Tapi satu hal dong, kamu tetap kangen sama Indonesia dong. Wah, apa nih yang paling kamu kangenin dari Indonesia? Apa ya? Kalau saya sih pengen makan sate Madura. Sate Madura, sate ayam Madura gitu ya. Ini makanan Lombok sih. Ini saya pengen banget makan pelecing sama sate apa sih namanya? Lilit. Enggak, mem. Sate lilit? Sate ikan? Sate ampenan. Ada mem namanya sate rembige? ampenan. Bukan. Sate rembige. Sate ampenan. Nah, that's the best. Iya. Jadi yang kamu kangenin pelecing, sate rembige. Oh ya, ada di sana. Ada, but it doesn't taste like something is missing, I think, from the taste. Palsu gitu ya, KW. Kayak lidah-lidah, udah dicampur lidah-lidah Korea gitu lah. Disesuaikan ya, baik. Jadi yang paling kamu kangenin tadi sate ayam Madura, sate rembige, sama pelecing kangkung. Nanti setelah ini saya akan propose ke Pak Wawan ya. Mungkin aja Pak Wawan mau kirimin lewat Paksel atau apa, DHL deh ya, Paksel. Atau mau dibawa boleh. ke sini Pak, gak apa-apa, saya menerima. Oh, very welcome ya, boleh. Nanti saya sampaikan ke Pak Wawan. Oke. Terus kamu nggak stok-stok Indomie gitu di sana? What did you do? Ternyata ya. Pasti warga negara Indonesia sejati. Indomie ya. Ini Indomie ini sebenarnya dikasih temanku sih. Tapi Indomie di sini, Mem, mahal banget, Mem. Kayak biasanya dibandingkan di Indo ya. Di sini Indomie kemarin aku lihat 1.200, which is around berapa ya? Sekitaran 15.000 gitu, Mem. Itu kalau di Indo makan segitu, itu beli satu gitu tuh, Mem. Itu udah ditaruhin sosis, ditaruhin telur, udah ditaruhin sayur, terus dapat kembalian, terus dapat es teh. Sedih banget. Oke. Jadi di sana kalau Indomie itu benar-benar makanan mewah yang mungkin pada saat kamu masak, kamu akan memasaknya dengan sangat hati-hati dan mengikuti instruksi penyajiannya. Kemudian pada saat memakannya juga benar-benar enjoying so much ya, because every little spoon very precious gitu ya, karena jarang-jarang tadi dan karena sangat langka. Tapi ada kan Indomie di sana dijual kan? Dan belinya tuh mesti di foreign market. Itu kayak di adanya cuma di Taiwan. Di Taiwan tuh sekitar 40-30 menit dari sini. Oke. Kamu ke kampus naik apa, Gwyn?
Kalau lagi nggak males ya Mem, ya. Kalau misalnya lagi nggak buru-buru, nggak telat gitu, Mem, jalan. Jalan di Hmm. sini cepet sih, kayak Oh, 15 menit nyampe kok. menit. Di sini jalan Ah, dua ya, puluh ya, menit ya. itu deket, Mem. Deket banget. Ya, betul, betul, Kalau betul lagi sekali. nggak keburu, ada bus, Mm-mm. bus di sini. Sama ada Kampus gitu satu ya. kampus juga sih. Mm-mm. Berarti lokasi dormnya tadi nggak terlalu jauh ya dengan kampusnya ya? Iya, enggak, masih satu area kampus, masih masuk gitu area Oh, kampus. ya, ya, ya. Iya. Jadi benar-benar di dalam area kampus gitu ya. Tapi Gitu, Mem. aman, Gwina. Dalam arti maksudnya aman tuh, misal kamu keluarnya agak malam atau juga di sana apa namanya ada security-nya atau gimana gitu? Kalau di sini sih, this is like the the safest I've ever felt like. Like, Oh, I jadi aku see. sempat beberapa kali pulang jam 1, Mm. jam 2 gitu, man. Wow. Alone, Mm. and I still feel safe Mm. gitu, man. Ya, Mm. karena di sini Mm. CCTV ada di mana-mana. Terus di setiap Oke. tempat-tempat yang gelap gitu tuh ada Mm. kayak emergency buttonnya gitu, mem. Jadi kalau itu Oh, if dipencet, there is itu bakal something, ya akan langsung ada ngambil, yang langsung nelpon membantu, ada polisi gitu. respons lah. Ada Mm, mm, respon. mm. Terus Oh, habis itu kayak makanya, it's really really safe. Ya emang beberapa kali ya namanya humans lah ya. Ya emang beberapa kali ada ya, yang creeps gitu, yang kayak ngikutin atau nanyain ya, gitu. But oh, it's like iseng. I still feel safe. Soalnya di situ kayak ada kamera Mm, di mana-mana. So and they don't really do oke. anything anyway. So it's like, nah, ya. Tapi ini benar-benar Mm, aman banget kok, man. Karena ya mm, itu CCTV-nya di mana-mana. Dan oh ya, di sini itu aku pernah itu mm. ninggalin laptop. Waktu itu di Starbucks ninggalin laptop sama HP dan Oh, dompet. Jadi aku ketinggalan ya, keluar cuma bawa satu ketinggalan. doang. Enggak ketinggalan, Oh, sengaja ditinggal, Mem. oh, Rencana sengaja. Oh, ceritanya ya tuh mau ke ampun. bawah. Tes kali ya. Oh, oke. Ceritanya mau ke bawah, Hah? ngeliat nyari Heeh, nyari apa gitu, Mem ya. Terus habis itu pas naik heeh. lagi, it doesn't even move like an inch. It Oh, just stay very there. good. Terus kayak Hmm. emang di sini aman banget sih, Mem. Dan di sini emang rata-rata Ah. orang-orang nge-reserve seat-nya itu ya itu mereka tinggal laptopnya gitu, tasnya, iPad-nya gitu di atas. Ya udah Oh, ya, ditinggal ya, aja. ya, 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 Dan ya. kalau misalnya Jadi kita misalnya kita bakalan taruh, terus kita sambil antri gitu, aman-aman aja gitu. aman aja, Misalnya kan Mem. kita antri beli minuman. Iya, Oh, di sini oke. juga biasanya gini, kalau misalnya jatuh dompet gimana? Dompetnya jatuh. Mhm, Terus kita balik lagi ke sana, udah di besoknya nih kita balik atau enggak malamnya gitu kita balik ke sana, mhm, either mhm, dompetnya masih mhm. ada di sana atau Wow. langsung ke kayak ke police stationnya terdekat gitu. I see. Dan mereka misalnya nemuin sesuatu juga kayak ditaruh di lost and found atau mungkin Iya, taruh ada apa ya? Mungkin kayak student center atau apa mereka taruh untuk info-info gitu iya juga. biasanya Misal gitu. ada ditemukan apa gitu. Ya biasanya kita sendiri Hmm, yang hmm, nanti ke hmm, lost and found-nya, terus nanti kayak hmm, hmm, nanyain ada hmm, hmm. nggak yang ini, terus nanti mereka bakal ngasih. I see. Tuh. And so far so good ya, maksudnya So good far so good, experience. Paling it's nggak really good. semuanya tuh benar-benar ada gitu ya. Mm-mm. Jadi tingkat kriminalitasnya sangat minim sekali di sana. Nih, Mm-mm. Oke deh. ya. Oke, Gwina, kita lihat dulu ada pertanyaan lagi nggak ya? Atau ada komen-komen nggak? Oke, sebentar, tidak ada nih. Oke, kemudian, wait a minute. Oke, tidak ada nih. Oh, kangen mama dong, katanya siapa nih? Is that my mom? I don't know. Pasti loh ya, kalau kangen mama lah ya. Sering rajin video call mungkin? Pastinya I ya. kalau nggak telepon sehari tuh kayak I always have to check in Hmm. on her, like just 1 minute and that's fine. Like check in, just check in gitu, Mem. Oke. Nelponin gitu aja. Cause like I'm a Di sana mama. biaya komunikasi murah? Atau misalnya pakai teknologi WiFi ini sangat-sangat membantu ya? Iya, kalau di sini jalan Atau kemana-mana kayak di bus stationnya, di busnya sendiri itu ada wifi-nya. Di subway-nya, di train-nya juga oh ada oke, wifi, selalu ada wifi. ada Jadi jalan WiFi-nya. dikit Jadi connect benar-benar another wifi gitu. connect. Iya, iya, iya. You Iya, always get connect. connected everywhere ya. Yep. Mm-mm. Terus di sini kalau Wow, kalau very paket awesome. lumayan mahal sih, 15 Oh giga. iya, betul. 15 giga itu 39.000 Korean won, which is around 450 ribuan.
Oh, So it's jadi kind of untuk expensive. paket komunikasinya malah paket datanya itu malah agak mahal ya. Jadi lebih Mahal. baik menggunakan fasilitas wifi yang tersedia. Iya. Tapi gimana nih untuk kualitasnya oke banget meskipun itu public wifi tadi ya, 5G tadi ya, Oh my gosh, tidak it's really diragukan good. lagi. Di bus aja, Oke oke. ya it's kinda kalau di bus itu kan mungkin karena di bus ya, jadi kayak agak slow gitu. Mhm. Tapi kalau di Ah, train karena dia sendiri, moving mungkin. ya karena dia Hmm. moving. Tapi kalau di trainnya, Hmm. di subway trainnya, wah it's so good, Kencang banget ya. kenceng banget. Walaupun banyak yang pakai, mem, I Mhm. don't know why, I don't know Ah, how, ah, ah, it's ah, just ah, good. ah, ah, ah. They have a good investment on them ya. Iya. Maksudnya mereka pasti apa ya? Ya karena memang itu untuk public facilities. And Yep. they build it very good way. Oke, thank you. Ada lagi nggak ya yang mau tanya? Atau Gwina deh, terakhir mau pesan-pesan apa gitu? Silahkan, entah terkait IISMA atau selain pesan yang tadi ya, sate ayam biga, pelecing kangkung, sama sate ayam. Silahkan, mau pesan apa lagi? Oke, kalau dari aku sendiri sih don't be afraid. Soalnya beberapa yang nanya ke aku kemarin kayak, wah, nggak, kan aku saranin negara-negara yang kayak yang kemarin kayak ada yang aku saranin Jerman, or you can take Germany, Hmm. or you can take you can also take Korea, or because like it's really good, or Japan, um, but they were like, no, I cannot speak the language. No, there's no such a thing as language barrier now. I mean, as long as you can speak English, you can take any classes that you want, because like obviously they will think about that, udah diperhitungin lah sama Ismanya sendiri, and so you don't have to be afraid. And maybe some of you are afraid like, oh no, I've never been abroad before, like just for holiday even, like I don't think I can do that. No, stop thinking like that, because like a lot of my friends in here, like lots of Isma's awardees also, like it's their first time going abroad by themselves at that, and which is like a really good experience for them. And I believe that it will also be a good experience for you. So don't be afraid, be courageous, like, and don't give up, because like it's going to be hard to join the next batch, because like they will restrict it more. But don't give up. You can always find another. There are lots of other scholarships. Trust me. Opportunity Just ya. contact KUI for it, or contact Pak Wawan, because like actually Pak Ya, Wawan is the ya. one that told me about this. So I was like, Hmm. kamsahamnida. Kamsahamnida. Oke. Yeah. Ya, ya, ya. Thank you ya Gwina ya. Gwina terakhir nih sebelum kita Yeah. tutup, Pak Wawan masih penasaran nih. Nih Pak Wawan kasih statement di sini. Kalau movie makernya Korea sekreatif itu, bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswanya? Bisa nggak kasih contoh kreativitas mereka? Boleh dong Gwina di-share nih di menit-menit terakhir. Kreativitas mereka itu, jadi ini kayak festivalnya mereka itu is really huge thing. Jadi itu ada festival KU Resento. Jadi itu festivalnya 5 hari ya Zal? 5 hari kan? Ya, sorry, that's my roommate. So, jadi festivalnya itu ada 5 hari. Jadi itu mereka buat kayak, mereka buka each department, they made like a bar, like cafe gitu. Jadi kayak di Korean drama gitu, mereka buat sendiri, terus kayak mereka masak sendiri, dan each cafes are unique. And the best part is like selama 5 hari itu, festivalnya itu setiap harinya ngundang idol besar. And it's free. Wow. And it's free to watch. Iya, kemarin itu ada Bewi sama Bibi, kalau Mem tahu. Itu Sayangnya really Melanie good. tidak fans. Ya. I heard Terus that besok so many ada fan gitu ya di sana ya. Iya, jadi besok ada aespa, if you guys know about them. So ada aespa, terus they're really good. So I think I give like A++ for them for that. And also they have like this jadi mereka tuh lebih kayak score oriented, kayak depends on which campus you are, and because like I'm in the like one of the Ivy League top tier campus, so they are more into the score oriented. So yeah, they have to rajin belajar ya nak ya.
Yeah, so they have to ace each assignments. So yeah, that's how for mungkin yeah. So it's I have to compete with them, like able to catch up gitu. Ya, oke, good luck. Ada yang tanya nih, apakah Kak Gwina suka K-pop juga? I kind of like them. I like them, so I enjoy it. So I watched BB last night, and Some she's of them really good. maybe ya. And I watched Baeohee, and he's really good. I think I'm going to be a Baeohee fan from now on. And Wow. I like BTS, and that's all. BTS. And I like this song, "Still Life" by Big Bang. Oh my gosh, it's the best. So yeah, I think because like everywhere I go, like I heard like this song, and it's actually really good. So I listened to it, and now I'm hooked. Tapi dulunya Gwina sudah suka K-pop sebelum berangkat. No, not Not really. really. Because Not I really a don't big really fan catch of up. K-pop. Yeah. I see. Not, I mean, Tapi I don't have begitu di beef sana. with them. I don't have problems, but I just like I don't like know them. So Biasa aja gitu ya. biasa aja. Tapi ketika sudah di sana, apalagi punya kesempatan ketemu langsung, nonton konsernya yang tadi free gitu ya mereka. Because studentsnya juga bikin apa tadi kreativitas seperti itu ya, luar biasa sekali ya untuk event manajemennya. Wow, it's a great like time. really good. Yeah. I mean, it's free and it's festival and it's free. Like how. Luar biasa sekali ya. And then they arrange by themselves ya, itu yang bikin very proud ya. Because they arrange by themselves, mereka bisa bikin semuanya dan open it for public gitu ya, kan free kan? Jadi siapapun boleh nonton gitu ya. And they also think about their own varsity, because like the only one that could get into the pit, like the pit before in front of the stage, is like you must be KU students. So it's like it's a good thing to be a KU student. Tapi yang publiknya masih bisa nonton dari luar pitnya gitu. Cuma yang bisa masuk pitnya itu cuma orang anak-anak KU doang. Jadi kayak Tapi kalau yang di luarnya itu masih kelihatan. Masih kelihatan. Masih lah ya. Masih lah. Cuma kan kalau di pit itu kan it feels different, because like we're closer than. And you got the chance. Yeah. Okay, it's very nice. Yeah, very interesting. Okay, thank you so much ya Gwina ya. Teman-teman semuanya, kita sudah mendekati akhir daripada IG Live kita hari ini. Senang sekali siang hari ini kita bisa ngobrol langsung dengan Gwina, terbang 1 jam bersama Gwina di Korea pleasure. Gitu ya. Iya. So it's really great for us. Semoga lain kali kita bisa bikin sesi seperti ini lagi ya Gwina. Mungkin nanti macam-macam. Mungkin itu Korean cooking atau culinary atau mungkin any other destination place mungkin atau apapun gitu ya. Sering-sering aja Gwina bikin rekaman atau bikin foto-foto yang lucu-lucu gitu ya, bisa dikirimkan ke Pak Wawan. Nanti Pak Wawan akan bantu untuk mempublikasikannya supaya apa? Supaya teman-teman yang di Indonesia ini tertular semangatnya untuk mau termotivasi mendaftarkan ya this kind of scholarship ya, bisa IISMA atau mungkin any other scholarship that's provided. Okay then, so I think now we are at the end of our program. On behalf of English Letter Study Program, I would like to thank you very much for Gwina, who had shared the great experiences while living in Korea and becoming as an IISMA awardee. And then also I would like to thank everyone who has joined our program, and see you. Bye-bye everyone. Have a good day. Thank you ya Gwina ya. Bye. Ya, see you another time. Ya, dan sampai jumpa lagi semuanya di program Instagram Live kita yang berikutnya. Bye everyone.